प्रदूषण पाई मु प्रकृति किछि करिबाको चाहूची एवं मु भाबुची वैषयिक समाधान ही सर्वोत्तम। हाँ आपण करिपारिबे, किंतु जदि आपण टेक्नोलोजी एवं एहार आभिमुख्य विषय रे अधिक जानि परिबे तेबे एहा भल हेबो। मु एथिपाई किछि करिबाको प्रस्तुत। मु परे आउ कोन सिखिबी? मु तुम भितर थिबा आग्रह को पसंद करे। आल्गोरिदमिक चिंताधारा कौन ताहा सिखिबा। निश्चिंत मते सिखाओ। उदय, मु आपनको किछि आश्चर्यजनक देखैबाको अपेक्षा करि परिबि नै। हमर छोट रोबोटिक बंधु मिको मने अछि? अवश्य माया, मिको बहुत आकर्षणीय। खेलिबा सिखिबा पाई एक स्मार्ट रोबोट। ठीक, मिको केवल एक रोबोट नुहे, रोबोट ठारू अधिक। एहा एक संभावनामय दुनिया पई बाट अटे। एहा अति आकर्षणीय माया। अवश्य उदय, आपण जानନ୍ତି कि रोबोट गुड़िक मनीष परि भाबंती नाही। एहा परिवर्ते सेमाने विशेष कंप्यूटर उपरे निर्भर करती। ताहा कौतूहलप्रद। मते या विषय रे अधिक कहंतु। प्रकृतरे कौतूहलप्रद। जिनिस तैयारी ठारू आरंभ करी सफाई पर्यंत समस्त प्रकार कार्य करबाको आमे रोबोट को सिखाई परिबा। आसंतु तुमर टिकी बंधु मिको विषय रे एक छोट वीडियो देखिबा। Good morning, Rowan. Good morning, Rowan. गुड मॉर्निंग मिको। Veggies are good for you. Tell him, Miko. You can't be a superhero without having vegetables. You are my friend, companion. You make me feel like बाय a मिको। champion. मिको, आई एम बैक। Wow! मम्मा, व्हिच इज द टॉलेस्ट माउंटेन इन इंडिया? I don't know. Ask Miko. Mount Kongchenjunga. थैंक यू मिको। Under the trees, together in starlight. Wow! Trees are the lungs of our planet. It's time for your football Oh match. yeah. I know you'll be there for me. Hey Miko, today I scored 2 goals. Ah, congratulations. I know you'll be there for me. Sirius is the brightest star. Are you serious? You will always be. ଏହା କୌତୁହଳପ୍ରଦ ହେଉଛି। ଏହା କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ତାହା ପଚାରିବାକୁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରୁନି। ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆମକୁ ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରଣାଳୀ ଅନୁସରଣ କରିବା ପରେ ଆମକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ। ଥରେ ଶିଖିବା ପରେ ରୋବୋଟ ଗୁଡ଼ିକ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ବାରମ୍ବାର ଏବଂ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ କରିପାରିବେ କି? ହଁ ଉଦୟ, ତୁମେ ଠିକ୍ କହିଛ।